जय जगन्नाथ नमस्कार मो सुजित आपण को आउ एक नवा ब्लॉग रे शुभेच्छा। जगन्नाथ आशीर्वाद रु आपण मैंने भलरे रुहतु खुशी रे रुहतु मो वीडियो को देखु थांतु। जो माने मो चैनल रे नुआ से माने सब्सक्राइब करि नियंतु आ लाइक शेयर कमेंट करिया को भूलंतु नहीं। चलंतु आमे आज वीडियो को आरंभ करिवा। समस्त यूट्यूबर किछि नुआ देखाइबा पई चेष्टा करिथांती। मु मध्य से चेष्टा करिछि होय तो सफल होई पारे कि होय तो विफल होई पारे। तेणु चलंतु आमे आज आपन को नै जीवु गोटे सुंदर जगह जोंथिरे कि आगुर प्रवाद रही सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुले नुआ दिशुथाई ठीक से भली स्थान को नहीं जीवु। आपण मानको जदि आगुर देखिथिबे से मध्य आजिका पई आपण को नुआ लागियो। आमे पाखापाखि हे आसिलुनी किंतु से जगार ना आपण को मु कहिबी नहीं। सस्पेंस रखुची आपण कमेंट माध्यम रे जणांतु। मु पाख पहुंचले आपण को जणेबी से जगार ना। एबे वर्तमान चलंतु वर्तमान देखंतु रास्ता कड़े सब छोट छोट कंटा गछ मान रही जेपरी समुद्र पाखापाखि को गले आमे कंटा गछ मान देखि देउ ठीक से भली ही कंटा गछ गुडी को हेइछि। तेणु आपण माने एठी भाबी नहंतु आमे से समुद्र पाखापाखि अंचल को जाउछु। बस माध्यम रे मध्ये आपण माने आसी परिबे। देखंतु बस छिडा हेइछि बस मध्ये जीवा आसीबा करूछि एपटे। देखंतु छोट छोट डंगा मान रही जो कि माछ धरिया पई लोक माने जाउछंती। आपण को तो बोट देखैबी ये छोट छोट बोट जहा फल कि डंगा गुडी को नै कि लोक माने माछ धरिया पई जाआंती। दिने दुई दिन भीतर मध्य पळि आसंती। ये सेही भलिया डंगा जहा को माछ धरी लोक माने पेट पोषंती व्यवसायी करूथांती। वर्तमान आमे सेही जगह को पहुंची जाइछे। देखंतु आपण सस्पेंस रखिथिली सेही जगह आपण मानको देखौछि। आपण माने एठु जानि सारिबेनी आमे को जगह रे पहुंचिलुनी। ये होछि सेही धामरा बंदर। से आमे धामरा बंदर को आमे आज आसीचु देखिबा धामरा बंदर किपरि माछ धरा जाए बोट मानक द्वारा माछ किपरि रिसीव करा होछि। आपण को पूर्व वीडियो रे किपरि माछ धरा जाए समुद्र भीतर को जाई कि आपण को देखैथिले किंतु आज आपण को देखेबी किपरि माछ धरि कि जेते बेले फेरुचंती किपरि माछ सेठारु संग्रह करिकि व्यवसायी माने नेउचंती। को जगह रे माछ रखा होछि आपण को देखेबी कोन माछ सेतिरे नेइकी आसीचंती सेही धरिया पई जाइथिबा भाई माने आपण को ताहा भी मध्ये आपण को देखेबी। वर्तमान आमे गेट भीतर पसी आइछु धामरा बंदर भीतर को पसी आइछु। देखो कोइंच रहिछि गोटे देखो सब बोट गुडी आसिक लागिछि किछि बोट। आमे जो बोट पाखु को आसीछु से बोट मध्ये लागिछि। देखो एठी बोट लागिछि गोटे पुणी अन्य एक बोट आसुछि। देखो सेठी आपण को देखैतिले छोट छोट डंगा रास्ता कड़ रे थिला ए से डंगा नेई माछ धरिया पई समुद्र भीतर को जाउछंती। पुणी दिने दुई दिन कि तीन दिन रही पुणी फेरी आसुछंती। देखो दूर को लक्ष्य करंतु आमे जो बोट पाक आछू से बोट पहुंची गलानी। देखंतु आसुची ये हेउची सेही बोट। आमे वर्तमान जेहेतु मेघुआ पाग करी दूर रु जणा पडु नै तेणु से पाखक आसिला आपण जानि परिबे। अपेक्षा करंतु। थरे बोट फिशिंग करिया पई गले बा माछ धरिया पई गले 7 रु 8 दिन से माने भीतर रुहंती पुणी फेरंती। माछ से माने नेकी जाई थांती कोन सबु सामान तांकर खाइबा पई नेकी जाई थांती गाधेया पई पानी बोट चालिया पई डीजल तांकर जहा जहा आवश्यक जिंस सब नेकी जाई थांती। तेणु गोटे बोट रे पाखापाखि 10 रु 12 जन लोक जाई थांती। तेणु से माने माछ धरी
ସେଠାରେ ସେପାରେଟ୍ କରି ନେଇ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଫିସିଂ କରି ଫେରି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସେ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବ। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ବୋଟ୍କୁ ଯିବୁ। ବୋଟ୍ରେ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରା ସରିଯାଇଛି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଲକୁ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ମାଛ ଧରିବେ, ପୁଣି ସେତେ ଜାଲକୁ ସେମାନେ ଖୋଲିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ସେଇ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍। ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲିରେ ଆଇସ୍ ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ କଢ଼ା ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ମାଛ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆହାରି ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନ୍ର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଭରପୁର ରହିଛି ଭିତରେ, ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁ ମାଛ ଭାଇମାନେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁନି। ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ହେଉଛି ଶିଳା ମାଛ। ଆମେ ଏଇ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ କିଣିବାକୁ ପାଇବୁ। ସବୁ ମାଛକୁ ବାଛିକି ରଖି ଦିଆହେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଏ, ଜାଲ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ବାଛିକି ରଖା ହେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ। ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ, ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ 4ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଇଥିଲା। 4ଟା ଗ୍ୟାସ୍ରୁ 3ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ 3ଟି ଗ୍ୟାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଛି। ପାଖାପାଖି 200ରୁ 250 ଜାଲି ମାଛ ଧରା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କେତେ ହେବ। ଗୋଟେ ଜାଲି ତ ମିନିମମ୍ 30 କେଜି ୱେଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ 7.5 ଟନ୍ 8 ଟନ୍ ମାଛ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କୂଳକୁ। ତାହାକୁ ଆମେ ନେଇ ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ବୋଟ୍ ହେଇଥିବ ସେ ଭାଇ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।